Mga kabukiris, house tour kita iya sa Sambilog man ipanimagay iyang at tumandok it. Sityo Binavista kun mo uno man do anda nga sit up ko anda nga panimagay. No, abo man naga ano kara gakutan na kun mo uno man do bagay iya sa bukid. No, mga kabukiris. So simple lang o kundi payak lamang imaw. No, ag sa kiri iya nga improve. Pero kun mo uno dati no, mga style it mga ah panimagay iya sa bukid mga kabukirisay mo karon man ging pasemento nga ni or ging half lang imaw no haron dayaro ka silbi nga botiga saron daya nga panimagay ra trespassing kita kara don trespassing kita iya kara so pasensya kabay nga hindi kita kasuhan charing na so umpisa ri karon sa bodega masugod kita ri kara banda sa dirty kitchen nga tinatawag wat kuryente so haron tanawang anin yung mga kabukiris doan na nga habaran kita na so hararo dirty kitchen na doon may mga kaldero kawa kagaha no haram doon may kinantuin pa nga kalan bato na sigang pero hindi kita karon mga kabukiris mag-intra kasi may mga paniniwala iya sanda ag nangialam kita nag-trespassing kita harado lababo pingganan na mga cooking tools doon so may gripo man mga kabukiris sa idagom itdapog kahoy doon mga galon nga butang nga tubig so masugod kita sa dining daya gid mga kabukiris do normal nga sit up it mga bagay iya sa bukid tagkinantuing style doon may electric fan bongga doon do tubig nga ilimnan baw crystal clear baka naman doon so sa bukid gid man kasi rock cabinet nga nagasilbi nga butangan it mga utensils doon naton doon pag anay nakialam so gusto niyo magkape doon abo nga kape asukar tinapay pa gani hararo dining doon do na misa nasa pila ra 5, 10, 12 seaters nga lamisa so doon bintana half concrete imaw kawayan made na so maadto kita sa sala bukan yun lang baris ka daton nga pag house tour dali lang buksan naton to baris ka haralo pinakasala na doon hara mga kabukiris basi kilala ninyo ron aron ako nga lula tapos si nanay si auntie si uncle my brother okay na aron do mga hilira it mga lapida si brother si Mudang si Kas Darrell kung gumankon si Lola si Lolo si auntie ako nga brother si auntie ag ako nga lola si Mudang ag brother my father si brother ag surprise sa mga kabukiris iya pataro lapida it mabuhay tang namatay ra imaw kilala man siguro ninyo ra ag mag-condolence kamo kana ara patayon ta dalawa man ninyo man sa cemetery makato ara exclusive guys aron doon wala ni maging balsamar na ni maging gubong sa cemetery it makato ay nagpatlod pa kamo wa no ay sus multohan na nakamo karon aron guys aron patayon to ayon kamo magpangutan na kung sino to aron
Hada do kwarto nga sambilog with solar nga ano nga ano igpat-igpat ba do solar. Then, with electric fan. Typical nga klase iya ro. Ano, katre. Don, mga abobot. So, haragay sa bintana sa kwarto, no? Nan kita on dayon. Cortina lamang tapos batibat nga harang sa bintana. Dayaro solar regulator pero may ano man electrical installation matasanda may power supply matasanda yat akala ko do division butong balik kita day wala man ka kwarto ro gasilbi ko rayang panimangay nga nga aton nga sinukob or aton nga gin trespassing nga wa kita gaong sa tag-ana bahala na kaso kun kaso naron so harn guys nakatambak katre iwag side ninyo ron doy nga binitay karon pagkaon ta sugod karon kaya kon umadto iyaron hay wat gutom charing aron baw si ante mga sardinas so aron 5 no ay no ko kita para aton mga sus aron day wala man ka kwarto ug gasilbi ko ron daya nga panimangay nga aton nga ging trespassing so magawa kita sa terrace na ito buksan ko pa terrace na guys terrace na siya so baliskad atong pag house tour halin kita sa kusina hasta kita sa dining paadto it sala paadto it terrace paadto sa gawa guys. So, doyon gid lang kapayak, doyon gid lang kasimple ro panimagay iya sa bukid, no. Doyon man do estilo hagos tanan iya nga mga panimagay kasi doyon do kauna-unahang mga style it panimagay iya. No, gaban man nga mga Filipino style it panimagay mo karuyon man gid do set up. So, sana na-enjoy kung gasura ka makipagsura. Na alinon hay doyon gid lang ro naabot it panimagay nga mapaobra ag mapundar do anda nga panimagay. Thank you sa pagpanood.